Ya, pada pagi hari ini, pada acara workshop pada pagi hari ini akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah opening, yang kemudian sesi pertama pemaparan materi, dan sesi kedua yaitu hand-on activity. There will be 3 sessions. The first session is opening, and the second session is the presentation from the speakers, and the last session is the hands-on activity. At this opening session, I will invite Mr. Sarkin to give a short speech. Please, Mr. Sarkin, I invite you to come forward. Thank you, Maria. Professor and Wanty, and also all of our students and our staff. Good morning. We are very happy to have you here. Also for Wanty for coming again. Very good friend, and hope that you for Peter. This is the first, and will come again to work with us. In bahasa untuk my students. Para mahasiswa yang saya cintai, ini kesempatan sangat baik bagi Anda semua. Terima kasih sudah datang, dan juga pada rekan-rekan. Topik yang akan dibahas ini topik yang sangat menarik, dan bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan skripsi bisa mulai memikirkan ini menjadi topik skripsi. Ini adalah soal representasi pengetahuan. Kalau dalam fisika, topik-topik itu dalam buku kita lihat langsung kalimat-kalimat yang formal dan rumus-rumus serta gambar-gambar simbol-simbol. Sehingga para siswa di sekolah seringkali mengalami kesulitan untuk memahami, karena yang disajikan adalah suatu pengetahuan yang sudah jadi, suatu pengetahuan yang dimiliki para ilmuwan. Sedangkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh dan tahap-tahap bagaimana yang dilalui oleh para siswa itu seringkali terlewatkan. Itulah mungkin yang menjadi penyebab siswa-siswi seringkali kesulitan menjelaskan. Dalam fisika seringkali mereka hafal dengan rumus, tetapi sulit menjelaskan konseptualnya. Maka saya ingin mengajak rekan-rekan semua, dan juga untuk rekan-rekan dosen, mungkin ini menjadi topik penelitian yang terutama rekan-rekan mahasiswa yang sedang memikirkan topik skripsi bisa menjadi salah satu topik untuk diteliti. Maka hari ini tadi sudah jadwal Bu Maria, ada 2 sesi utama penjelasan, dan kemudian kita akan terlibat langsung. Tidak perlu ragu, ada Bu Wanty. Bu Wanty itu pasti berbahasa Indonesia, orang Indonesia. Sangat membantu kita, terima kasih Bu Wanty. Jadi kalau ada kesulitan dalam berbahasa, tanya aja Bu Wanty ya. Jadi if you have difficulties in understanding what they are explaining or they are describing, tanya aja langsung, angkat tangan dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Jadi tidak usah ragu-ragu ya. Tidak dinilai bahwa bahasa Indonesia itu lebih jelek gitu ya. Katakan saja apa yang ingin Anda tanyakan, supaya seminar ini sungguh-sungguh hidup ya. Ini untuk Anda semua. Beliau berdua datang hanya untuk kita, maka kita manfaatkan supaya sebaik-baiknya untuk kita semua ya. Jadi silakan terlibat aktif, ditanyakan, diperjelas supaya kesempatan ini sungguh membawa kita semua. Mari kita beri aplaus yang banyak untuk rekan semua. Thank you, and thank you for Peter and Wanty. Thank you, Mr. Sarkin, for your short speech. And then we will continue to the next session. The next session is the presentation from our speaker. Please to Professor Peter Huber. The time is yours. 1.5 hours. The time is 1.5
don't understand. What we want to do in our teaching is to adopt what we call an inquiry approach. And so what I want to do today is explore that notion of inquiry and also include representations. And so with our workshop today, we're going to do some activities that explore how we can teach by inquiry. Inquiry is a very strong word in teaching. So if we look at some of the literature in talking about inquiry, quite often it's mentioned as being student-centered in your teaching. And so the inquiry has come up in the literature, and it's often advocated for you as teachers to teach in an inquiry-based manner. However, the research says that many teachers appear to have difficulty in creating classroom environments that have an inquiry perspective. And science and also mathematics teachers know that inquiry is very important, but they don't know how to introduce inquiry in the classroom. And in my research at Deakin University in Australia, we have explored how we can adopt inquiry using representations. Inquiry goes back to the last century, the last millennia, and by Dewey and Schwab, who have advocated the use of inquiry-based practices. Because they say that scientists, when they create knowledge, they do inquiry. Mathematicians, when they work on mathematics, they do inquiry. So if mathematicians and scientists do inquiry, then we should encourage our students who we teach to also do inquiry. So there's a strong sense that we should be advocating more student-centered approaches in our teaching. So I'll go forward a bit, and now I'm going to introduce this concept of representations. And I want to work through what they are, first of all, and present an argument to you that representations forms the basis of learning and also understanding science and mathematics, and they also form the basis by which we teach science and also teach mathematics. So I'll give you the definition of representations first. Before I go through that, if you look at the bottom two boxes there's one for Earth and space science, and there's another box for measurement and geometry. Now, when I look at my curriculum when I'm teaching in Australia, the curriculum people tell me I have to teach predictable phenomena in Earth, including seasons and eclipses, etc. And if I have to teach measurement and geometry, I really required to establish the formulas for areas and rectangles. Now, I know that in Indonesia, your curriculum is written pretty much the same. So you are expected to teach those areas of the curriculum as written. So my statement to you is that a science concept that's written in the curriculum, or a mathematical proficiency, for example, is not simply an idea embedded in a curriculum document, but it represents a set of interlinked representations and practices. So when we try to teach about formulas or for areas of rectangles, we need to adopt multiple representations in the teaching. So when we learn about area of formulas, or area of rectangles, or when we think about rectangles, we draw on multiple representations.
So I'll give you an example. First of all, I'll say that representations are how we explain nature, how we explain mathematics as a teacher. But they also are the means by which we understand something. So you can't understand anything about mathematics or science without drawing or representations. You can't. So what are the types of representations used in the classroom? Let's think about some of them. We draw on diagrams in mathematics and also in science. We also use language. Now, when I'm speaking to you at the moment, I'm using a verbal representation. And if I open a textbook, it would be text-based representations. Now, as teachers, you have mathematical language and you also have everyday language that the children bring into the classroom. Science teachers have the science language and the children come into the classroom with everyday language. So there's two different types of language representations. There's the everyday language and there is the scientific or the mathematical language. Your role as a teacher is to make connections between everyday language that the children bring into the classroom and what you are teaching. That is your role as a teacher. You don't dismiss what they bring into the classroom. You need to use whatever they bring into their classroom from their everyday experiences, and then you teach them the scientific and the mathematical forms. That's your role as a teacher, and that is the way in which we teach inquiry. A lecture style would come in, the teacher would come into the classroom and say, I'm not interested in what you know, I will teach you the science and the mathematics. So not bringing in the students in your teaching. So inquiry must turn that around and say, let me listen to what you have to say first, and then I will draw you more to the scientific and the mathematical ideas. That's inquiry. So if we look a bit more down in the list there, we've got language. We also have drawings and photographs. Now when we draw a square or a rectangle, we draw it in a very specific way as a mathematician, but the students have their own way of drawing. When in science we have a scientific diagram, the children will have their own types of diagram. So again, we can have the children's drawings as well as the scientific and mathematical drawings. More representations. These are the embodied representations. So role play. We often use role play in teaching. And we often use gesture. Right, so I'm using gesture at the moment. I'm using my hands when I teach. So because this is a workshop, I want to have somebody come up the front. Who's a volunteer to come out? Yeah. Yang maju ke depan? Salah satu? Otherwise, I will nominate you. Kalau nggak akan ditunjuk. Ya silakan siapa yang mau berani? Can I bring you out to class? Maju satu. Okay. Gak apa-apa. Just you. Jadi volunteer. Jadi. Bobby. Bobby. Diberi nama Bobby. Okay, Bobby. I'm going to give you a representational challenge. Okay. Yes. Akan berikan kalau representasi. In Australia, we have snakes. Yes. Do you have snakes in Indonesia? Ada ular di Yes, Indonesia. snakes. Are you familiar with snakes? Yes. So now, Bobby, and you can speak in Bahasa if you like. I want you to explain to your peers how a snake moves in the grass. But you're not allowed to use your hands or your body. You just got to explain how a snake moves in the grass. Right, so. Menggunakan badan, nggak boleh menggunakan tangan atau
bagaimana ular bergerak di rumput, tapi pakai badan, nggak ular pakai tangan atau pakai lidah, jadi pakai rewarding movement. No? Jadi hanya dijelaskan dengan kata-kata. Ular itu bergerak di tanah, menggeliat-geliat. Menggeliat-geliat. So now you can use body movement as well as speaking. Sekarang boleh menggunakan gerakan badan dan cerita, menjelaskan. Jadi ular itu tidak memiliki kaki dan tangan, jadinya dia bergerak di tanah itu menggeliat-geliat seperti ini. Gitu. Okay, So when we use gesture, it can really enhance our explanations. And often in science, we use role play, like we have the students think they represent the particles in a solid, and if the solid melts, they think about what happens when it melts. In mathematics, when I used to teach addition and subtraction of directed numbers, I would get the students out onto the oval in a number line, and I'd get them to act out the steps of addition and subtraction. So that would be a role play that I would use in mathematics. Maybe I'll translate that bit. Jadi kalau menurut pengalaman Peter, kalau dia mau menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan beranak, jadi bilangan negatif atau positif, dia akan menggunakan role play, jadi membuat siswanya untuk berbaris, lalu maju atau mundur beberapa langkah sesuai dengan bilangan mereka. We often use a lot of symbolic representations in mathematics and science. That's why mathematics and science is very difficult to learn. So we've got very symbolic and models, mathematical representations form the basis of what we teach. Here are some of the scientific representations that we use in science, and we notice that some of them are very concrete, like the skeleton, and some are very abstract, like the chemical equation. So they are the types of representations we are expected to teach the students, in science at least. In mathematics, here are some other representations that we use in mathematics. And some of them use analogies or metaphors. For example, the balance is a metaphor because we need to have one side of the equation equaling the other side of the equation. Or we have a machine that tells us how to enact an equation. We've got representations of shapes, and also the formulas and the equations form the basis of the different representations that we have. So if I look at a concept like 2/3, 2/3 has all these different types of representations. So when I think about 2/3, I think about a glass that's 2/3 full, or I think about a pie chart that's filled in, or I think about 2/3 is 2 above 3, or I think about where it is on a number line. I know that 2/3 is a vulgar fraction, and I know that it is a rational number. So all of those representations are all linked to 2/3. So 2/3 is not just 2 above 3. So your role as the teacher is to teach the students that
2/3 connects to all of those representations, because your children that you teach don't necessarily make that connection. So if you, for example, if you are talking to them about 2/3, they may not know that 2/3 is 0.666, or they don't know that 2/3 is a very specific point on the number line, whereas you do as the teacher. So you need to make all of those links when you're teaching your mathematics. So whenever you bring up one part of mathematics, you need to link it to all the other different representational forms. So that's clearly in mathematics. I'll give you an example in science. If we think about the concept of temperature, children come in and because it's a very hot day, they're thinking about a hot day and they're hoping that like they're at the polar with the polar bears cooling down. So they bring in their own understanding of temperature. Up in the right corner, we think as a community about global warming as an issue in thinking about temperature. When we're teaching temperature, we think about the particles moving in the solid and the liquid and the gas, so we draw on the particle ideas. We've got mathematical ideas or mathematical representations when we think about temperature. So when we're teaching temperature, we draw on lots of different representational forms. So our role as a teacher is to think about what concept I want to teach, and then what are the different representations I need to link to the students. Okay, let's do an example here. Okay. A representation is only partially explains the concept. Okay. So normally I have a discussion about this, but I'll move very quickly. Down the bottom, there are 3 representations of the heart. But each representation only explains one aspect or some aspects of the heart. So for example, this one on the left shows the shape of the heart. It shows the colour of the heart and the surface features. It doesn't explain how the heart works, nor does it explain what's inside the heart. But it does show you the shape. The middle one, representation, shows the parts of the heart, and the arrows show maybe where the blood moves. So the middle representation shows something different to the other representation. But collectively, they both give you more understanding of the heart than individually. The one on the right is how we associate the heart with our affections and love for other people. So that's another representation of how we interpret the heart. When we put those 3 representations together, make the links, then we get a better appreciation and understanding of the heart. And give you some more representations of the heart. We have the written language, we have graphs and diagrams to show representation of the heart. And if we go further, because we can teach with computers, we can use animation to explain different aspects of the heart. So when we're teaching about how the heart works and circulation in the body, for example, we draw on multiple representations in our teaching. And so your role as a teacher is to make links between all the representations that you provide to the children. Okay. All right, now I want to give you a case study of when we worked with year 7 and 8 children in Australian schools. And the topic is astronomy.
So you're teaching astronomy. You teach astronomy in Indonesia. Yes. Apakah mengajarkan astronomi di SMP atau di sekolah di Indonesia? SMA, so in high school. Yes, in high school. So first of all, this is our first lesson. All right, we've got. Ada beberapa quote di sini di depan. Oh, look at that. So Wanty has got a representation of Earth. So a globe is a representation of Earth, but it is not Earth, because Earth is there. So it represents some aspects of the Earth. So you could talk in Bahasas. Can you explain to Wanty what parts of the Earth are represented on the globe? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. So, informasi apa yang didapatkan ya terkait? Okay, let's look at. Have we got any characteristics of the Earth that are represented in the globe? So we've got shape, yes. Color. So when we look out from the space station, we see blue. When we look in from the space station, do we see that Australia is red? Is it red? On here, it's probably more closely the colour. That's not the right colour. Australia is not red. We've got a red centre, but it's not red. Yeah, so they're good. So our colour. Yeah. Okay. All right. When we did this with the students, I'll show you. What does the globe represent? The student says it was shape, and the Earth is spherical, and it has land regions, and it's got water regions. That the Earth rotates. It's got longitude and latitude, and it's got an equator. So a lot of those, as you mentioned there, were mentioned. But when we look at the globe, we also need to consider what it does not represent. So the students, when we spoke to them, asking them what characteristics that the globe does not represent, they said things like it's not the same size as the Earth, the globe doesn't show gravity, it doesn't show the atmosphere, and it doesn't show day and night. It doesn't explain day and night. So the globe, as a representation of the Earth, is quite good because it shows lots of characteristics. But on the other hand, it's only partial in its explanatory power. All right, okay. Now I'm going to give you a challenge here. Okay. So, with our globe, let's see where we are, Australia and Indonesia. Akan diberi tantangan, coba kamu dicari di mana Australia dan Indonesia. Now, my challenge to you is think about and talk to your neighbour. Does the Earth spin this way, or does it spin that way? Bagaimana bumi berputar? Apakah ke arah sana atau ke arah sini? Which way does it spin? Jadi bisa diskusi dengan teman di sebelahnya, tapi diberikan penjelasannya mengapa menurut Anda berputar ke arah sana. What you need to consider is where is the sun.
So we imagine that the sun, let's say that the sun is represented by the camera at the back. So if the camera at the back is the sun, does the earth spin this way or that way? Jadi bayangkan kalau mataharinya itu kamera di belakang ya, karena kan mempengaruhi oleh posisi matahari. Right. So have we got anybody? Anybody has got an answer? Jawaban dan mau dijelaskan? Jangan malu-malu. Would you like to? Whenever I have my students give an answer, they have to justify their answer to give an explanation right. So, anybody know which way does the earth spin? Siapa yang sudah mau mencoba menjelaskan? Lalu menjelaskan alasannya mengapa? Ada yang dari sebelah sini? Siapa? Harus berani. Anyone? Volunteers? Come on. What I would say is that who is going to be a science teacher? Siapa yang akan jadi guru fisika atau kimia? Biologi mungkin. Science teacher? Siapa? Oh, nggak ada yang mau tanya. If you're going to be a science teacher, you need to know this. Kalau mau jadi guru fisika harus tahu. And what I would say too is that when I teach children, they have an answer, and it is confusing for me for you not to have an answer, and yet the children that I teach will have an answer. Jadi menurut kita, so you need to put your have a go as to where it spins. Ya, harus dicoba karena kalau ditanyakan di siswa kelas 7 atau kelas 8, SMP 1, 2, mereka punya jawaban. Jadi kalau adik-adik sebagai calon guru kan mestinya lebih tahu daripada siswanya. Jadi harus dicoba jawabannya apa, lalu dijelaskan salah nggak apa-apa, yang penting mencoba. Okay, right. Siapa yang mau mencoba? Alright, so I'll give you my argument. This is my argument of why I think that the Earth spins. It spins this way. Sapira akan mencoba menjelaskan kenapa menurut dia. So if you have a look on the screen. How many of you been to Bali? Berapa orang yang sudah pernah ke Bali? Who's been to Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Yes. Ya. Alright. Now, when you are in Bali, does the sun come up earlier than it is in Yogyakarta or later? Mataharinya earlier or later? Lebih awal atau lebih belakangan kalau di Bali? So that means the sun hits Bali first before it reaches us. And so we would need to have the sun, the earth spinning this way. This way. Yes? Very easy, isn't it, science? Yes? Mudah kan jawabannya? And so when we talk about it spinning, then we need to connect with the everyday experiences of the students. If I show you, can you just hold it? Quite often the textbook says it's clockwise. So when you look at the top, can you just bend it forward like that? So often the textbook says it's spinning that way, which is clockwise. However, if you turn it around the other way, that clockwise there is anti-clockwise there. So by saying it's clockwise is incorrect, because it's only when you interpret from the northern hemisphere. Because most textbooks interpret a lot of science from the northern hemisphere. So clockwise and anti-clockwise is not good description of how the earth moves there. Okay. Alright. I'm going to get you to do something, even if you're going to sit there. I'm going to get you
to actually do an activity. All right. Okay. So another challenge. We are in Yogyakarta here, and have a look at the globe as it's presented here, not the globe that's presented on the screen, and they have the sun shining on our globe like that. Okay. Now, imagine, so at the moment you are representing space people, because you're looking from outside in space to the Earth and the sun. I'm representing the sun and you're looking down onto the Earth, yes? So imagine that somebody is in Yogyakarta now. Right. So, looking at the globe and the sun here, what time of day is represented in the globe? Have a look at the globe there, and have a look as I project the light onto the globe. What time of day is represented there? Di Jogja sekarang waktu apa kalau itu mataharinya di situ? Think about the direction of the light and where Yogyakarta is on the globe. What time of day is it? Jam berapa sekarang di Jogja kalau posisi mataharinya di situ lalu Jogjanya di situ? It's midday. It's midday, 12 o'clock. Yeah. Because if I do this, what time of day is it? Midnight. Kalau diputar di situ? Okay, so we know that it is midday. And think about where else in the world is it midday. So let's have a look on our globe. Where else in the world would it be midday? Tempat mana lagi yang sama dengan Jogja waktunya? So go up. So go down into Australia. Di Australia. And Adelaide, and then we go up. Maybe Japan. Is it the same? Is in midday. And if we go around to the other side, it'd be midnight in South America. Yeah. All right, now I'll give you the final question will be, so we know it's midday in Yogyakarta. What month is it? Bulan apa di Yogyakarta? Anybody got an idea about what month would it be? So it's midday in Yogyakarta, and which month? Bulan apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Hah? May? This month? Mau coba? Any ideas? Siapa? I'll tell you that because the Earth is tilted this way, in Australia, it would be in the middle of summer. And so it's going to be around about January, February, because the Earth is tilted this way. Because the Earth is, so I would be in Australia in the middle of summer. And then 6 months later, I'm tilted away, I would be in winter. All right. Thank you. All right. We know when we're teaching astronomy, we need to know two things about the Earth and the Moon and the Sun. And that is that the Earth rotates. So it rotates like that. And it also revolves. So I'll just show you revolving. So let's imagine that that's the Earth and I'm the Moon. So the Moon revolves around the Earth. Yes? So we've got the Earth
rotates, and then the moon revolves. Revolusi ya. So there's two motions for celestial objects. Alright, now I'll give you 5 minutes to see if you can come up with an answer to each of these. Okay. Now, is it possible for a pair of celestial objects, is it possible for two objects to revolve around each other? So here, I'm just going to revolve around the Earth, like that. Is it possible for both objects to revolve around each other? Mungkin tidak dua benda di angkasa itu berevolusi dua-duanya. Yeah. Okay. Yes. So that's the first question. The second question is, if I'm representing the moon has always one side of the moon always faces Earth. So if I'm representing the moon, this is what happens. So every month I do this. So I'm always facing the Earth like this. Yeah. So Peter, ini bayangkan Peter itu adalah bulan. Setiap bulan bulan akan berevolusi. And so I do one revolution. Do I do any rotations? Apakah bulan berotasi juga atau hanya berevolusi saja? So if I do one revolution, do I do any rotations? So you've got two questions. When we do this in Australia in schools, the children are able to solve these questions. So I'm expecting you are very, very bright people, very intelligent. You will be able to solve this. Now, you might have to get out of your chairs and to represent it as a role play. See if you can get out of your chairs and represent it as a role play. Jadi dua tantangan tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, apakah mungkin dua benda angkasa itu berevolusi satu sama lain, ada satu sama lain. Yang kedua, kalau bulan itu berevolusi ya terhadap bumi, setiap bulan satu sisi dari bulan itu selalu menghadap ke bumi kan ya. Lalu apakah mungkin juga bulan itu berotasi? Kalau memang mungkin berapa kali? Menurut Peter baik kalau Anda teman-teman itu memperagakannya. Jadi bangun lalu memodelkan dengan menggunakan role play tadi, revolusi atau rotasi bulan dan bumi. Coba dibangun lalu mencoba memodelkan itu, menjawab pertanyaan ini, dua pertanyaan ini pasti bisa, harus bisa. Oke? Diberi waktu 5 menit. Okay, so you only have 5 minutes. Get up now. Memodelkan, satu mungkin jadi bulan, yang satu jadi bumi, bagaimana? Aku matahari, walaupun sendiri tak sinar.
We'd like to get some solutions. Kita ingin mendengarkan jawaban dari teman-teman. Coba siapa yang bisa mau berani memodelkan? Alright, is anybody able to solve the first question? Is there yes or no? Apa jawaban untuk pertanyaan yang pertama? Ya atau tidak? No. No, incorrect. Can you show? Wanty, can you come back? I'll show you for sure. I'll show you. So Wanty is a celestial object, one, and two celestial objects. Okay. I am going to revolve around Wanty. So you stay still. I revolve around Wanty. I'm going around Wanty. Alright, now Wanty, you do the same to me. So you come around me. And then back again. Alright, now we're going to do it together. And so you go around me and I go around you, okay? Yes? Yes. I know in my own mind that I'm going around Wanty because I know that I'm doing that because I feel it, because I can see Wanty going around me in front of me, and Wanty knows that the same. So what happens is that we are revolving around each other. And if you have two objects in space that are about the same size, if two stars are the same size, we call it a binary star system, and the stars will revolve around each other. Yes. And our nearest binary star system, anybody know where it is? Alpha Centauri, you heard that? Alpha Centauri. It's one of the pointers on the Southern Cross. Can you see the Southern Cross from Yogyakarta? No. Yes, I think you can some part of the year. Alright, now for number 2, anybody got a solution there? How many rotations? 1, 2, 0. We got 1? Who thinks there was 1? Yes, that's correct. Alright, now I'll show you. When I rotate, I won't rotate where I want to. When I rotate, I see that wall,
then I see that wall, I see that wall, and then I see that wall. So I see each wall once in one rotation. So when Wanty, you're the sun, and I'm the moon. So here, I can see that wall, and then when I come to here, I can see that wall, and then I can see that wall, and then I can see that wall, and then I can see that wall. So in one revolution, I see each wall once, so I do one revolution and one rotation. Very good. Why is that? Does anybody know why? Okay. The reason is because of gravitational attraction, because of mass. Now the moon is not evenly distributed in its mass. There's more mass on this side than on the other side. So whilst it wants to move that way, the mass brings it back together again. So there's not an even distribution of mass. And so most of the moons of the planets in the solar system do exactly what I've suggested there. Okay, thank you, Wanty. I'll just move on now. When that activity was completed, some of the children drew their representations. So on the right-hand side, that's how they solved the first problem. They drew it like that, which was very nice. And then the one on the left shows the students' understanding of the second question. Some of the work using inquiry starts off with a question for the students to solve. And quite often we had the students playing with globes and torches to answer some of these questions. So why don't we get 2 eclipses every month? And so the students were playing with the models, the representations to explain that. Some other questions might be given. Here we are. This is a picture of the sun setting in Antarctica in summer. And you notice that the sun doesn't set. So the question on an exam paper was given to the students, and they responded with the diagram there. So that's a type of representation question when the students need to think about how is it that the sun doesn't set in Antarctica in summer. So they use the globe and the torch as a reasoning tool for representation, and then finally they need to show their answer on a sheet of paper, and that was an example of a response from one of the students. If I go further on for our this is for some advanced students in the class. And you might need to think about this yourself. If you lived on the moon, would there be day and night? Or will the sun rise and set as it does on Earth? And will the Earth go through different phases like the moon does on Earth? Or does the Earth appear bigger in the sky than the full moon does on Earth? So these are some of the questions given some of the advanced students in the class, and the students had to create representations to give answers to them. So an inquiry-based approach often starts off with a question and then gets the students to solve it.
through drawings, etc. There's some really very nice representations that we can draw. Is one of the questions we ask as children is, if apples fall to the ground, then why doesn't the moon? And the answer is that the moon is actually falling, and so we get the representation on the left-hand side, which was by Isaac Newton, who first thought about why the moon doesn't fall. And the little animation on the side there gives a reason why the moon, or an object that goes horizontally like a satellite, if it's going at the right speed, it will keep falling, but it is still being attracted to the Earth. So some of the representational forms were in here. This is, as you have in Indonesia, we have tests in Australia. This was a test question given to the students, and it's in green. The question is, an astronomer investigating the motion of Europa, which is a satellite of the planet Jupiter, found that it revolved as well as rotated. In the space, explain your answer. So what the teacher did is, in the space, they never wrote any lines down. Because if you write lines, then you're only privileging that the student should write their answer in words. But the answer can be given in diagram and symbols as well as words. So in response to the question, one student, you notice they did a diagram and then wrote about it, and the one down below, the student just chose to write words. In the same class, here were some other responses. So here, up the top diagram, the student indicates, watch the black dot, and as the black dot goes in the series of diagrams, you can see that the object is revolving or rotating. And down below here, we can see that the student has shown how they did a little role play, and they're showing their understanding of rotation and revolution. So out of the one question, go back, there are different types of answers. Each of them are correct, but, go back. Each of them are correct, but they use different representational forms. Now, if you, as a teacher, only expect the students to write the answer in text form, then you are not giving the opportunities for the students to fully explain their answer. So if you give questions that allow them to do diagrams and symbols, as well as text, or give them the option to do that, then you will get them to show their understanding. If you always expect them just to write their answer down, then you are not giving them the opportunities to show their understanding to a level that you might think they need to. The other important aspect of representations is, I'll go forward, is in traditional classrooms, and I'm not too sure whether we do this in Indonesia, the students have a workbook. Workbook. Kalau di Australia itu ada di siswa pada saat belajar punya buku yang untuk jurnal seperti jurnal. And the students write down what the teacher writes on the board. Jadi siswanya akan mencatat apa yang ditulis guru di depan. Yeah, but if you use representations, then you can get the students to create their own journal. So it's called a learning journal rather than a workbook.
Now, a learning journal is one where the students write their own ideas down. They also write down the ideas that the teacher provides on a board, but their workbook is no longer called a workbook, it's called a learning journal. And so these are some of the examples of the learning journals that the students have. This one is here. This is the learning journal of one of the students who liked lots of diagrams to show his understanding of things like rotation and revolution and gravity, etc. So what we found was that the students had their own unique learning journals because it included not only their own ideas, but it included the scientific ideas as well. So you had a combination of both. And the students really liked having their own learning journal rather than everyone writing the same thing down. So some examples from the students' book. For the teachers, when they tried this out, this was from a boys' school. The teacher said they immediately, by looking at their representations that they drew in their books, they knew that the boys were on the right track. And the students were more willing to use their journals to reflect on their learning. So rather than everyone having the same workbook, they were looking at their own journals prior to a test. So they reflect on their learning because they could write their own thoughts and ideas down. Okay. All right, so we're nearly finished. I'll just do a mathematical example for 1 minute. If you give this problem to students, you'll get two answers. The first one will be 4 plus 2 is 6 times 3 is 18. And the other answer will be 4 plus 2 times 3, which will be 10. So you either get the answer is 18 or 10. So which one is correct? So you can either say to the students, one of you is incorrect and one is not. But you can turn it around and have it as an inquiry. And what I used to do is to give them two scenarios like this. So there'd be 3 friends going into a supermarket and they can buy either, scenario 1, each one would buy a can of Coca-Cola, and the whole group would buy a bag of chips. And the second scenario would be each of them would buy a can of Coke and a bag of chips each. So when the students write out their mathematical statements, you can show them that one of the answers will be, if you're using Australian dollars, $10, and the other answer will be $18. So you can give a rationale of why, if we're going to go to this question, why we would need to have brackets if we wanted the answer to be 18. So rather than telling them they need to have brackets, you can then go through a real-world activity like this to show them why you would need to have brackets in one case and not in the other. So that's generally through representations we can adopt an inquiry-based approach. Okay, I think we've finished that. Yeah. So we have to finish. Oke, baik. Cukup, terima kasih. Mungkin bisa tepuk tangan dulu teman-teman. Thank you, Professor Peter. And next we are in discussion session. Maybe students who will ask to Professor Peter, you can raise your hand and mention your name and where are you from, mathematics aviation or something like that.
Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Kami beri kesempatan kepada mahasiswa atau dosen, guru juga tidak apa-apa. Kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Ya, satu, ada lagi? Ya, mungkin satu dulu. Good morning. Jadi masih bisa aja ngomong ya. Soalnya gini, saya dari tadi melihat kesannya pembelajaran seperti ini kan biasanya kalau di Indonesia didapatkan di SD sama SMP. Sedangkan kalau SMA dan perkuliahan apakah masih terbilang efektif? Sedangkan untuk mahasiswa sendiri kan masih biasanya itu diberikan langsung ke dalam bentuk jurnal, langsung buku, apa yang besar-besar itu loh. Kalau misalnya dalam bentuk seperti ini, apakah masih efektif dan akan mengejar pelajaran kita? Soalnya kan rasanya berbeda aja, di perkuliahan jarang kita melakukan cara seperti ini. Okay. So the question is for it seems like all the teaching approaches are suitable for primary school and junior secondary school, and she's just asking whether this will be effective for teaching high school and university level, because so far she said like in university often they were given like big handouts to study, so it's just asking your insight or your response about the effectiveness of using this method for high school and university. I would say for high school, yes, because my evidence for that is that I did my PhD in 1996, working with students in physics at the higher level at year 10, 11 and 12. And so I used a lot of representation and inquiry in doing that. However, because you get up into high school and the tertiary level, the curriculum is very prescriptive and there's lots to learn. It may be that only some of the time you're using representations and these inquiry questions, and other times you use lecture style. But there should be opportunities at all levels of teaching to explore and inquire about the concept. As you get higher up, there's a lot more to learn, so you get more lecture style, but you should not always be a lecture style. Do we understand about lecture style? Yeah, jadi shall I translate it? Yeah. Ya, jadi menurut Peter masih efektif karena penelitian beliau waktu melakukan S3 itu dia juga sampelnya itu siswa SMA. Jadi menurut dia mungkin tidak bisa untuk setiap pelajaran menggunakan pendekatan ini, tetapi meskipun di SMA ataupun di perkuliahan tidak semuanya harus diberikan dengan cara ceramah gitu. Artinya harus ada kesempatan untuk siswa menggunakan inquiry approach belajar fisika atau matematika lagi. Yeah. And it may be even in junior high school, you start off inquiry at the start of the topic. So you might have 5 hours of teaching a topic. You might start off with inquiry. Once the students get some ideas, then you can be more teacher directed, more lecture style. So I'm advocating that you always use a variety of teaching approaches. So I don't want you to be lecture style all the time. So sometimes you are inquiry and other times not. Yes? So then you can teach, because when you go through teaching inquiry, it does take a lot longer, because you get the students to do activities and then they're not writing notes from the board.
So, but in the end, you get enhanced learning. So what we need to think about is, if I do lecture style and the students do poorly on the exam, or do I do inquiry and lecture style and students do really well on the exam? So we want students to do really well on the exams and the understanding that goes with it. So we also, the research in mathematics and also science tells us, you heard the concept of misconception? Ya, pernah dengar tentang miskonsepsi? Ya. Yeah. In the literature, the number of students who have misconceptions even after it being taught is very high. So we need to think about why is that? And one of the reasons is because you are not using inquiry-based approaches. You're not using their ideas to teach them the new ideas. Otherwise, they just rote learn for the exam. And yet, if you want deep learning, you need to bring the students' everyday experiences into the teaching experience. Sometimes that takes a lot longer, but at other times it's much easier to do. But if you want real deep learning, then you need to teach in inquiry-based ways. Otherwise, and I will guarantee that some of you will have some misconceptions about the science that you do teach. So you, even though you've gone through school, you have developed misconceptions that you haven't been resolved. So in the end, I think use lots of different variety of teaching approaches. Jadi menurut Peter sebaiknya menggunakan berbagai pendekatan pada saat mengajar. Jadi tidak harus menggunakan inquiry terus-terusan karena memang butuh waktu yang lebih lama untuk membantu siswa memahami itu. Tetapi juga jangan hanya ceramah terus, karena kalau ceramah terus mungkin lebih cepat selesai materinya, tetapi siswa akan, kalau tidak mengerti, akan banyak mempunyai miskonsepsi sehingga meskipun selesai kurikulumnya, tetapi hasilnya juga tidak baik gitu, performance-nya di assessment. Ibu tadi ada pertanyaan, Bu Novi? Terima kasih. Pakai bahasa Indonesia. Nama saya Ovi, saya guru mengajar di SMP Strategi 1 Yogyakarta. Ini memang kemudian menarik karena kemudian saya guru bagaimana masalah merepresentasikan sesuatu yang harus diajarkan kepada anak, pada murid. Ini dengan cara seperti ini mungkin sekarang mulai dikembangkan. Hanya kemudian tidak mudah kemudian untuk ini dibiasakan. Karena nanti kaitannya juga dengan materi yang begitu banyak yang harus disampaikan kepada murid, apalagi kaitannya dengan kurikulum yang muatan materinya sangat banyak untuk di Indonesia. Saya belum tahu untuk di Australia seperti apa. Kemudian yang saya tanyakan dari penelitian tadi yang disampaikan oleh Profesor, sejauh ini untuk membiasakan guru-guru mengajar dengan representasi terlebih dahulu ini, kendalanya apa? Ketika mengawali untuk membiasakan ini, kendalanya seperti apa dan solusinya bagaimana supaya ini mungkin bisa menginspirasi saya atau kami guru di Indonesia pertama ini untuk bisa memulai atau membiasakan mengajar mengawalinya dengan membuat representasi seperti ini. Terima kasih. Okay, since you said that this kind of approach is actually growing as well. But it's very challenging because of the crowded curriculum in Indonesia. So we wonder if you can share with all of us today, talk more about your PhD findings in terms of the challenges you face in Australia when you did your study, and what did you do as a solution to that? Okay, I think it's a challenge also for Australian teachers, and so the same issues apply, that there's a crowded curriculum. And so, to give an example, say if you are teaching forces at junior science level,
quite often you would use different contexts. So you're looking at forces in magnetism, and you're looking at forces in floating and sinking, buoyancy. You're looking at forces in electrical forces. So if you're using an inquiry-based approach, you might only do one context. So you might teach forces, and you might only look at magnetism as the context of teaching that. So that allows you, for the topic, you cut back on all the contexts that you learn, you teach. So for the topic, the teacher needs to think of what are the critical ideas that the children should need to learn. And so you only teach the critical ideas. So from the curriculum statement, you pick some critical ideas and then you just teach them. So some of them, if they have misconceptions, as I found in my study, you have to spend more time in teaching it. At other times, did not need to. Okay. So for example, in the astronomy unit, the teacher said, everybody stand up and show how you rotate and how you revolve. Now the students were able to do that, and so the teacher did not write any notes on the board. So the students didn't need to write any notes, so by acting it out, they didn't have to spend time on it. At other times, when I do a pre-test for the students for the topic, I would find out that they know things already, so I don't need to teach them. So in the time that I've got to teach, there's a couple of things I need to consider. What are the key ideas that I've got? I've got, say, if I've got 3 weeks to teach the topic, I've got maybe 5 ideas to teach, and that's all I teach, the 5 ideas. And I use different, maybe limited contexts to teach that. Or I find that I just use inquiry-based approaches only at the start, and then I do a lot of teacher-director work later on. So once the students have developed some critical ideas, I can teach much faster. So it's like in mathematics, if I teach some of the basic ideas, then I don't have to do a lot of practice doing it. So if I teach them really well, I say, for maybe the example, so with the role play with the numbers, if I teach the role play well, then I don't have to get the students to do lots and lots and lots of questions because they understand it through the role play. Yeah. Jadi menurut pengalaman Peter, memang kalau untuk ini juga menantang di Australia ya. Jadi solusinya adalah biasanya melihat kurikulum, lalu mengidentifikasi ide besar apa yang memang harus diajarkan kepada siswa. Dia memberi contoh tadi kalau forces ya daya ya. Kalau misalnya itu kan ada beberapa konteks, misalnya di magnet atau di apa itu floating and sinking ya. Dan juga di kelistrikan. Nah itu harus dipilih salah satu konteks saja, mungkin tidak bisa mengajarkan tiga-tiganya, tetapi kalau siswanya paham konsepnya itu akan jauh lebih mudah. Dan mungkin juga bisa saja solusi yang lain adalah menggunakan inquiry pada di awal, lalu sudah siswa memahami konsepnya, kemudian menggunakan pendekatan yang lebih ceramah juga. Jadi kombinasi antara inquiry dan ceramah gitu. Saya that's it. But it is a challenge for all teachers across the world because that first, so here, this last point here, teachers know what inquiry is important, yet most teachers lack practical framework of inquiry, and many teachers have difficulty creating classroom environment. That's in Australian schools, in Indonesian schools, in North American schools, in European schools. So it's a challenge for all teachers to be able to do that. Yeah.
Baik, oke. Kira waktunya yang saya sudah coba. Maria. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan gitu ya terkait betapa pentingnya representasi dalam mengajarkan suatu konsep. Memang tidak, kalau kita melihat dari kurikulum yang ada di Indonesia itu banyak sekali materi yang harus diajarkan dan kita tidak mungkin untuk dalam setiap materi itu menggunakan representasi karena itu akan membuang waktu gitu ya. Nah jadi tadi sudah dapat idenya, yaitu kita mungkin bisa menggunakan di awal, kemudian di akhir itu kita bisa menggunakan pendekatan yang lain yaitu dengan ceramah gitu ya. Jadi mixing approach gitu ya. Gitu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan sesi berikutnya yaitu hands-on activity. We will continue to the next station, that is hands-on activity. It will be 1 hour. Bisa mendengar suara saya ya? Cukup jelas? Oke, I'll speak in Indonesian. Saya akan bicara dalam bahasa Indonesia karena mungkin lebih jelas untuk teman-teman mahasiswa. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya. Nanti akan saya minta beberapa kegiatan, minta partisipasinya ya. Jadi tolong bisa membantu kami. Oke, jadi beberapa ide yang tadi disampaikan Peter akan saya ulang sedikit. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa inquiry-based approach is challenging, difficult. Nah, tetapi di dalam proyek kami yang sekarang ini dan bekerja bersama Bu Doris dan Bu Opi juga dengan Pak Hongki dan Pak Sarkim, kita ingin mencoba mengembangkan pembelajaran IPA dan matematika yang lebih terintegrasi, gitu ya. Artinya terhubung. Mengapa banyak peneliti dan ahli pendidikan yang sedang mencoba mengembangkan ini? Sebenarnya bukan baru ya, sudah cukup lama juga ingin dicoba, tetapi banyak tantangannya. Karena sebetulnya kan kalau kita mau menyiapkan siswa yang untuk abad ini, itu kebutuhannya diperlukan kan siswa butuh bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah, bisa memahami masalah dan kreatif ya, creative critical thinking, problem solving skills, reasoning, itu semua penting sekali. Lebih penting daripada bisa menghafal rumus atau bisa menyebutkan rumus. Kalau sudah melamar pekerjaan kan tidak akan ditanya itu pertanyaan-pertanyaan seperti. Dan peneliti-peneliti menemukan bahwa disiplin, jadi materi matematika dan IPA itu sangat erat terkait satu sama lain. Jadi sebetulnya susah untuk dipisah. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari juga kan kalau kita punya masalah itu susah sekali memilah-milah sebetulnya yang mana matematika, yang mana fisika. Nah itu kenapa itu penting, interdisciplinary approach. Oke, kita juga tadi Peter sudah memberikan banyak contoh ya. Contoh-contoh yang diberikan Peter is all semuanya itu menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Artinya memang masalahnya nyata, bumi berputar, bulan, astronomi itu memang dalam kehidupan sehari-hari itu yang terjadi kan. Bagaimana kita bisa memahami fenomena-fenomena itu lewat proses belajar. Nah, dalam penelitian kita ingin mencoba menggunakan masalah-masalah seperti itu. So real world task. Oke, di sini diberikan salah satu contoh, misalnya tentang topik IPA ya, mulainya dan keterhubungannya dengan matematika. Kalau di dalam IPA, permasalahannya di sini adalah kita kan punya banyak planet ya. Apa kesamaan dan perbedaan antara planet-planet yang ada itu? Lalu yang kedua, bagaimana keterkaitannya dengan misalnya Jupiter, Mars dan seterusnya. Dan secara matematika kalau kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu,
kaitannya dengan matematika kan konsep seperti misalnya jarak, ya, ukuran atau massa, skala itu juga relevan. Nah, jadi bagaimana permasalahannya kalau kita punya masalah real world context atau real world task yang membutuhkan siswa untuk berpikir menggunakan pemikiran yang kritis dan kreatif, itu melihat keterkaitan atau memetakan keterkaitan antara IPA dan matematika. How do we map that? Nah, saya akan memberikan tantangan. So, this is the challenge. Ini rekening air saya di Australia. Jadi bisa dilihat. Nggak begitu jelas ya. I'm sorry, it's not very clear. Bisa terbaca apanya kira-kira? Mata saya juga kurang jelas. Apa? Agak sedikit. Siapa yang mau mencoba menjawab supaya saya bisa mendengar lebih jelas? Apa yang bisa terbaca di sini? Salah satu? Apa? Mahal? Total, oh ya, totalnya, total rekeningnya. Apa lagi? Apa? Saudara. Product or service? Bulannya. Bulan apa? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Apa yang menarik? Ada yang menarik nggak? Boros ya? Penggunaan airnya tidak banyak di bulan November. Mengapa menurut Anda penggunaan airnya kok tidak rata ya, tidak sama? Artinya has contrasting usage of water. Kira-kira apa penjelasannya kalau ditanya? Apa? Siapa? Silakan, siapa? Oh, tidak sedang di rumah. Good anticipation, good solution. So I was probably away during those months, or I have a visitor staying with me. Atau saya punya tamu, kebetulan ibu saya datang, jadi penggunaan airnya jauh lebih banyak. Ya. Oke, challenge-nya. Kalau saya ingin coba menghemat penggunaan air saya di rumah supaya tidak membayar rekening airnya terlalu banyak, coba didiskusikan dengan temannya di dekatnya. Kira-kira saran apa yang bisa diberikan supaya penggunaan air saya bisa ditekan. Kemudian bagaimana Anda bisa meyakinkan saya, atau misalnya Anda menggunakan rekening air sendiri masing-masing ya di rumah. Bagaimana supaya lebih irit gitu ya? Caranya apa? Terus kalau mau menemukan ide tadi, bagaimana mencek supaya tahu kalau caranya itu pasti memang akan bisa dipakai oleh Bu Hani, misalnya kalau Bu Hani mau menghemat air juga. Coba didiskusikan dengan temannya. Saya akan memberikan kertas ya, tolong dibagikan supaya bisa dituliskan di kertas itu ide-idenya. Nanti kalau sudah, saya minta tolong ada yang berani sharingkan. Oke, jelas nggak pertanyaannya? Jelas ya? Jadi kalau tolong saya dibantu, please help me. I want to actually reduce my water consumption. Jadi saya mau menurunkan penggunaan air. Bisa nggak dibantu mendesain? Can you help me to design different ways to help me to reduce the water consumption, to save water in my house? Ya, tolong didiskusikan, lalu coba dituliskan ide-idenya apa saja. Mungkin bisa diskusi sekarang, lalu nanti diidentifikasikan.
duduk saja di berdua atau bertiga begitu ya. Coba. Waktunya. Ya, sambil mengerjakan itu, saya juga minta tolong dibantu melihat pemetaannya tadi. Oke, sambil pada saat menjawab permasalahan tadi, tolong juga dipikirkan kalau jadi guru kan harus tadi memikirkan topik apa ya yang akan diajarkan, topik apa, konsep apa yang penting diajarkan lewat masalah tadi. Kira-kira masalah tadi itu bisa nggak untuk dipakai menjadi semacam inquiry task untuk mengajarkan IPA atau matematika? Tolong dibantu misalnya mengidentifikasikan konsep apa yang bisa dieksplorasi oleh anak di situ. Ya, yang dipakai. Bisa 5 menit? Agak cepat? Barangkali sampai dikumpulkan beberapa ide yang untuk solusi atau desain menghemat air itu pakai apa saja, caranya apa saja ya? Siapa yang bisa bersedia memberikan ide, men-sharekan idenya? Ya, apa? Yang keras supaya iya, terima kasih. Saya dari Pendidikan 2016. Di sini itu kan yang ditekankan lebih kepada kekhidmatan air ya. Nah, salah satu langkah saya juga pernah belajar tentang masalah itu, tentang masalah kekhidmatan air, di mana hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara memanage penggunaan itu, konkretnya itu dengan mandi 10 gayung dalam 1 kali mandi. Enggak, memang hal tersebut memang sebagai langkah untuk melakukan penghematan air dan itu merupakan salah satu contoh efektif. Teman-teman harap senang ya, dan itu memang sudah kami pelajari dalam prodi kami dan dosen kami pun juga mengatakan demikian. Terima kasih. Oke, diberi semangat dulu. Salah satu sarannya dari pendidikan biologi cara menghemat air adalah when you take a shower, just limit yourself to 10 scoops of water, so just 10 gayung saja. Itu bisa menghemat. Sudah melakukan penelitian tentang itu, dicoba atau dites berapa banyak yang dihemat dengan cara itu? Belum? Idenya? Ya, oke. That's a good strategy. Itu salah satu solusi. Pertanyaannya, kalau Anda menjadi guru di sekolah, you want the students to actually test it out. Mau dicobakan dan dicoba, dikumpulkan data. Seberapa banyak sih sebetulnya saya bisa menghemat air dengan cara itu? Karena kan ini kan mau meyakinkan orang lain bahwa ini cara ini efektif, gitu ya. Ada ide yang lain? Different ideas? Maksudnya cuma
satu, oke. Nama saya Tekla dari Prodi Pendidikan Matematika. Kalau menurut gagasan saya menghemat air mungkin salah satunya biasanya kita punya tanaman ya di rumah. Cara menghemat airnya kita biasanya juga nyuci piring. Nah, hasil air cucian itu bisa kita sendirikan untuk menyiram tanaman. Jadi tanaman itu tidak kita siram dari air yang bersih. Lalu juga penggunaan menyuci baju. Kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi, menyuci baju dengan mesin cuci dan menyuci baju dengan secara manual itu lebih irit menggunakan mesin cuci. Karena kalau saya pribadi menyuci baju dengan manual itu saya bisa membilas lebih dari 3 sampai 4 ember. Jadi kalau baju saya 2 kali lipatnya berarti saya menghabiskan 2 kali lipat itu 6 sampai 8 ember. Jadi lebih menghemat 8 kilo itu dengan 8 kilo baju dengan mesin cuci. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. So the second suggestion is to save water by recycling. Yeah, in a way recycling the water you use for washing dishes to watering the plants. Itu bagus sekali ide. Jadi ini kan juga membantu siswa untuk lebih aware tentang masalah lingkungan. Bahwa di banyak tempat itu air itu susah sekali, sehingga kalau kita mau boros air, pakai air itu sebenarnya tidak baik, kebiasaannya tidak baik. Tadi saran yang kedua, saya sangat suka karena Anda sudah membandingkan antara bagaimana kalau saya mencuci baju dengan manual. So if you do your laundry manually and if you put it in the washing machine, actually the water usage using washing machine is much it's less than you use less water. Jadi bagus sekali cara-cara seperti itu ya. Sekarang kalau kita ingin teruskan ke sini, bisa nggak dibantu konsep map antara sains dan matematika? Konsep apa di IPA yang memang bisa dipakai atau dieksplorasi oleh siswa dengan masalah ini? Apa? Konsep apa di IPA? Bisa biologi, bisa kimia, bisa fisika, apa kira-kira konsep apa, ide besar apa yang bisa diajarkan lewat masalah ini? Siapa? Anyone? Konsep apa? Ada nggak konsep di IPA yang bisa diajarkan? Atau nggak bisa? Nggak ada sama sekali? Ada ide? Atau di matematika dulu? Matematika dulu apa? Mungkin lebih mudah. Ya, silakan. Ya, secara sains itu penggunaan air AC untuk penyiraman tanaman. Ya, untuk saya kan hotel ya, daripada menggunakan air AC kan hotel menggunakan air AC. Nah ini kan kan pasti ada air buangan air AC-nya itu kan. Nah itu kan masih bisa digunakan untuk menyiram tanaman sehingga penggunaan air kan bisa lebih irit. Baik. Ya nanti tadi airnya juga. Ya kurang. Oke, baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya terima kasih. Kalau pertanyaannya ini tadi konsep IPA apa, konsep matematika apa yang bisa dieksplorasi oleh siswa? Ada yang mau bantu, Bapak? Sistem pengisian tandon air itu dengan sistem otomatis. Yang kedua, semua pembuangan air itu masuk pada sumur resapan. Karena kalau dengan adanya sumur resapan, nanti sumur itu tidak akan sat airnya. Baik, jadi itu bisa keterkaitannya dalam konteks keseharian ya. Keterkaitannya dengan matematika dan IPA apa? Siapa yang bisa menjawab? Terima kasih. Saya senang sekali banyak yang tangannya sudah banyak yang mulai mengacung. Nama saya Debbie Rebecca dari Prodi Pendidikan Biologi.
keterkaitan IPA dengan matematika di sini menurut saya air buat mandi biasanya itu kan kita pakai gayung. Nah, kita bisa lihat volumenya yang mana lebih besar antara pakai gayung dengan pakai shower. Gitu, terima kasih. Ya, jadi bisa membandingkan antara penggunaan shower head pakai ukuran itu dengan menggunakan gayung ya. Berapa volume airnya yang bisa keluar gitu ya yang digunakan. Tadi ada satu lagi dari sebelah sini. Jadi volume ya, konsep volume. Lalu apa lagi? Saya DP Elizabeth dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya hampir sama dengan yang PDK, tapi pemanfaatan air hujan pada musim penghujan, jadi seperti air PDAM itu dapat disimpan untuk musim kemarau atau musim kemarau seperti itu. Jadi penggunaan air pada saat musim hujan itu lebih sedikit untuk PDAM dan ada tampungan untuk musim kemarau. Jadi sehingga tidak ada seperti biasanya yang kehabisan air seperti itu. Kekeringan ya, jadi menggunakan semacam punya water tank untuk menampung air hujan di musim hujan sehingga bisa digunakan waktu di musim yang lain. Oke. Baik, saya minta tolong dibantu untuk ini ya, yang konsep map ini. Nanti kalau misalnya masih butuh waktu mungkin sudah selesai sesi bisa dikumpulkan, tapi kalau bisa dibantu konsep IPA apa yang bisa Anda digunakan untuk siswa, dieksplorasi oleh siswa, lalu konsep matematika apa, tadi sudah ada volume misalnya, lalu juga mungkin debit, konsep debit ya, konsep apa, rate, mungkin rasio dan seterusnya. Nah IPA ini apa, saya tolong dibantu karena saya orang dari pendidikan matematika, jadi kalau teman-teman yang bisa punya apa? Sedikit hal yang saya tahu itu menurut dari mbaknya tadi yang tentang nampung air hujan, artinya dalam konsep IPA-nya kita bisa membuat air hujan itu kita ubah pH-nya agar dapat kita gunakan air siap minum atau air yang dapat kita gunakan sehari-hari. Kemudian di matematikanya adalah ya gimana proses kita melakukan kalkulasi selama melakukan merubah pH air hujan sehingga dapat kita gunakan seperti itu. Terima kasih, bagus sekali. Jadi tadi idenya mengembangkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh temannya ya. So if you want to recycle water and collecting the rainwater and make it to be able to be usable or drinkable, you need to do water purification and the science ya. Jadi bagaimana membuat air menjadi lebih bisa air hujan supaya bisa diminum atau bisa dipakai untuk mandi atau apa lebih aman gitu. Nah itu pengujian pengubahannya itu water purification itu kan konsep di IPA ya. Yang diajarkan kelas berapa Bu Opi? Ada nggak? Bisa sampai water purification in Australia class year 7 is it right Peter water purification? Ya kalau di Australia di kelas 7. Di Indonesia saya kurang tahu persisnya kelas berapa. Tapi dari situ bisa memikirkan, okay, if I want to test purity of water, you probably need to do pH test, ya, mengetes pH-nya, pH airnya sudah aman atau belum untuk bisa diminum. That's great. Tolong diteruskan ya, kalau bisa dituliskan nanti saya minta dikumpulkan. Mungkin bisa dikembangkan juga tadi ada cara mendesain, bagaimana mau mendesain apa, cara menjernihkan air atau memurnikan air ya. Nah itu kan ada aspek teknologi, kira-kira untuk aspek teknologi atau desainnya apa, sehingga dari masalah yang satu ini kita bisa memetakan beberapa mata pelajaran lain keterkaitannya. Jadi tidak hanya matematika, IPA-nya juga ada, tapi mungkin teknologi juga ada, bisa dipakai di situ, dikenalkan di situ. Jadi mengajarkannya itu melalui tema atau masalah yang real, tetapi juga bisa mengajarkan beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak hanya matematika saja, teknik saja. Oke? I need to watch my time. Oke, jadi saya juga dengan Pak Hongki dan beberapa teman lain beberapa tahun yang lalu pernah melakukan penelitian ini di SD. So this research was conducted in primary school, kelas 5 kalau tidak salah, waktu itu di Yogyakarta. Pada saat itu anak kelas 5 itu mendesain atau melakukan eksperimen bagaimana jumlah watt air yang tertampung kalau air itu
ditaruh di botol aqua, lalu botol aquanya dilubangi dengan bolong yang berbeda ukuran. Jadi mereka melakukan percobaan itu, kemudian juga bagaimana merepresentasikan hasil eksperimennya tadi. Jadi mereka mengumpulkan dalam waktu kalau tidak salah 3 menit atau 5 menit, saya lupa sekarang, 10 second, 10 seconds, jadi cuma 10 detik berapa banyak air yang tertampung. Tapi mereka melakukan percobaannya beberapa kali, ya. Lalu diminta merepresentasikan. Nah, ini beberapa representasi, contoh representasi yang bisa dimunculkan atau yang diberikan oleh siswa kelas 5. Apa yang menarik dari beberapa representasi ini? Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Siapa yang bisa menemukan kesamaannya apa dari antara beberapa gambar atau representasi hasil percobaan yang mereka lakukan? Ada enggak kesamaannya? Do you notice any similarities? Apa yang sama dari beberapa representasinya? Tabel ya, semua menggunakan tabel. So tables is quite common. Yeah, they all use tables. Yang lain berbeda-beda. Ya, yang paling menarik itu gambaran air itu ya, butiran air. So one group actually use the water droplets as a symbol to represent how many milliliters of water that they are collecting in 10 seconds. Ada beberapa kelompok juga yang cukup menarik karena ini dibuat terbuka, jadi gurunya tidak mengajarkan modelnya. You have to use a particular representation, so they have to choose and discuss among themselves what representations that they will use. Apa representasi yang mereka mau menggambarkan hasil penelitian atau hasil percobaannya dengan cara apa? Apa yang menarik di sini? Kenapa saya melingkari beberapa dua yang di situ? Apa yang menarik dari dua representasi atau gambar yang ada di bawah? Ada yang bisa melihat? Apa yang menarik menurut Anda? Any ideas why I circled the two? Siapa yang mau coba? Apa menarik? Atau apa yang Anda lihat? Ada miskonsepsi di sana atau apa? Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang saya lihat, untuk penggambaran diagramnya sedikit kurang tepat, setahu saya sih. Konsep untuk yang kanan dulu ya, itu kan menggunakan diagram pohon ya. Nah, itu sedikit kurang tepat karena untuk yang 470 memiliki 2 cabang, 370 dan 1040 itu tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, untuk yang diagram yang di kiri itu sedikit kurang terlihat, mungkin maksudnya membuat diagram batang tapi dikaitkan jadi diagram garis seperti itu. Terima kasih Nathan. Jadi apa yang disampaikan Nathan juga betul ya, bahwa yang di sebelah sini itu siswa memilih menggunakan diagram pohon waktu itu untuk merepresentasikan hasil percobaannya, tapi mungkin tidak dipikirkan kenapa, apakah diagram pohon itu representasi yang tepat untuk menggambarkan hasil penelitian yang berbeda. Jadi di sini siswa waktu diminta untuk mencoba menyampaikan hasil penelitiannya dengan cara yang berbeda-beda, mereka juga menginterpretasikan berbeda itu, yang penting kelihatannya berbeda gitu ya, kelihatan beda gitu, beda, tapi tidak memikirkan kalau berbeda itu tetap harus betul, artinya harus tetap acceptable in terms of mathematical concept. Jadi tidak menimbulkan representasi yang berbeda, konsep yang salah. Nah, pada saat diskusi di kelas, guru menggunakan kesempatan itu untuk membantu siswa memperbaiki miskonsepsinya. So, she used the opportunity to actually help the students to understand that the three diagram pohon itu tidak akan membantu sekali karena banyak temannya yang tidak akan paham begitu, tidak bisa mengerti kenapa diagram pohon. Nah, pertanyaan itu muncul dari temannya, ya. Jadi tidak harus yang salah itu menjadi sesuatu yang jelek gitu.
kalau kita mengajar, karena justru menjadi kesempatan untuk guru membantu siswa yang punya miskonsepsi itu menjadi terangkat, jadi terdiskusikan, gitu ya. So you use the opportunities as a teaching opportunities for students. Menarik juga di situ waktu itu gurunya agak ragu-ragu, maksudnya anak itu merepresentasikan datanya dengan gambar butiran air itu kenapa gitu? Sorry ya nggak kelihatan tulisannya karena warnanya putih. Jadi waktu itu gurunya mengatakan, oh maksudnya karena anaknya itu menggambarkan ada salah satu gambarnya yang seperti sebagian gitu ya untuk merepresentasikan pecahan. Tetapi siswa berani mengatakan bahwa oh bukan itu yang saya pikirkan, kemudian dia menjelaskan. Jadi sekali lagi dengan inquiry based approach itu banyak kesempatan untuk siswa untuk bisa share their understanding, bisa menceritakan apa yang dia pahami, apa yang belum dia pahami. Jadi meskipun pembelajarannya makan waktu mungkin 3 atau 4, I think 3-4 lessons, tetapi sangat mendalam diskusinya. Ya. Oke, salah satu contoh lagi, tadi kan ada pertanyaan Bu Opi juga, apakah mungkin di use inquiry based teaching in university level? Jawabannya saya pernah menggunakan ini juga, pendekatan modeling ya, menggunakan mathematical modeling dengan mahasiswa. Mungkin salah satu mahasiswanya di sini yang sekarang jadi dosen pernah ikut di kelas saya, Bu Maria atau Pak Made. Jadi pada 1 tahun ini saya minta siswa untuk mencoba beberapa proyek modeling, mathematical modeling. Salah satunya itu mereka diminta memodelkan kalau proses pendinginan kopi itu bagaimana dimodelkan gitu ya, hubungan antara waktu dengan suhu, temperatur, dengan jenis jenis cangkirnya ya, materi cangkirnya seperti apa. Bisa nggak kamu modelkan itu secara matematika ya. Nah itu salah satu beberapa contoh bahwa ini mungkin dikerjakan juga di universitas, di teaching institutes. Jadi beberapa faktor yang ditemukan oleh mahasiswa adalah suhu ruangan itu mempengaruhi, misalnya jenis cangkirnya. Ada beberapa kelompok, ada 1 kelompok sepertinya, ada 2 kelompok saya kurang ingat persisnya, tetapi ada di makalah saya juga. Itu mengatakan bahwa dia mencobanya dengan macam-macam. Jadi kopinya bisa ada yang dicampur gula, kopinya ada yang dicampur susu, lalu mau dilihat mana yang lebih cepat dingin gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan cangkirnya juga divariasi, dibuat berbeda-beda. Sehingga ini yang sering terjadi pada saat kita melakukan eksperimen adalah bagaimana caranya membantu siswa untuk bisa memahami bahwa kalau kita mau menguji salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendinginan kopi, harus ada faktor yang lain yang dibuat konstan atau sama ya. Kalau semuanya dirubah, akan sulit bisa mengatakan bahwa oh faktor yang mempengaruhi pendinginan itu ternyata susu, karena cangkirnya juga berbeda kan, jadi nggak bisa ditemukan. Okay, so that's one main thing that we need to highlight. Mungkin kalau saya bisa dibantu untuk proses pendinginan kopi, nanti juga dibuatkan semacam konsep mapnya antara fisikanya apa, konsep fisikanya apa, lalu konsep matematikanya apa, kalau yang bisa dieksplorasi lewat itu. Ya, berikan waktu, masih ada waktu tidak Bu Maria? Masih ya. Coba kalau misalnya bisa dibantu dibuat semacam konsep mapnya antara IPA dan matematika pada saat, bisa dibayangkan kan ya kalau eksperimennya itu membuat kopi panas, kemudian ditaruh di suhu ruangan, dikumpulkan datanya setiap mungkin 5 menit atau 3 menit, turunnya suhunya itu bagaimana kalau digambarkan secara grafis ya. Lalu secara IPA konsep apa yang bisa dieksplorasi oleh siswa? Mungkin saya beri waktu 5 menit ya, 5 minutes.
bersedia menceritakan atau berbagi? Siapa yang berkenan? Boleh diceritakan sedikit. Ya, saya Christine dari Pendidikan Matematika. Kalau di IPA-nya kan nanti itu kita bisa menggambar grafiknya itu dia menuju satu titik equilibrium. Karena saat kita mendinginkan kopi, otomatis suhu kopi itu nggak mungkin di bawah suhu lingkungan. Jadi dia akan menuju suhu lingkungannya. Nah, kemudian kalau di matematika kita bisa memodelkan penurunan suhu itu, terus kita hitung kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan sehingga kopi itu nanti menuju suhu lingkungannya. Terus nanti solusinya pakai PDB. Sama diferensial, oke. Ada yang mau menambahkan? Bapak tadi mau menambahkan? Ya, Bu Doris? Siapa lagi yang mau menambahkan? Tadi mengatakan bahwa asumsinya ya, sudah kalau kita melakukan percobaan itu, dikumpulkan, diujikan, itu nanti tidak mungkin suhu yang terdingin itu akan mendekati suhu ruangan ya, tidak mungkin lebih rendah dari suhu ruangan. Sehingga kalau tadi saya lihat gambarnya kenapa grafiknya menurun, eksponensial turun gitu. Tadi sudah ada asumsi itu, tapi secara IPA, biologi atau fisikanya apa itu, konsep apa yang bisa harus dipakai oleh siswa waktu menyelesaikan masalah ini? Jadi katanya persamaan diferensial ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Dari sini? Ya itu atau temannya ya? Jadi kalau berkaitan dengan IPA itu koloid sama asas baiknya. Koloid dan asas baik. Koloid bisa dijelaskan, saya nggak ngerti soalnya. Oke, kalau koloid yang kami maksud itu adalah materi salah satu di kimia ya, konsep kan ada larutan, koloid sama suspensi. Kalau larutan itu campuran zat terlarut dan pelarut yang cukup tidak terpisahkan, cukup tersamarkan. Kalau yang suspensi kan dapat disaring dengan jelas, dipisahkan, misalkan air sama kerikil. Nah, untuk kopi sendiri masuk dalam sistem koloid yang secara definisi saya kurang tahu, tapi untuk prakteknya tidak dapat disaring seperti biasa, harus disaring menggunakan kertas filter. Nah, tadi ada kopi aja, terus ada kopi gula, kopi susu dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang kami perhatikan di situ. Terus asas black tadi mirip dengan Kak Christine tadi mengenai kesetimbangan suhunya. Oke. Terima kasih, saya belajar banyak yang baru ya, karena saya bukan orang kimia, jadi tadi sudah dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari kimia untuk mengidentifikasikan konsep yang lain gitu ya. Jadi boleh dituliskan tolong nanti supaya bisa kami gunakan juga. Ada lagi dari fisika atau biologi yang mau menambahkan? Siapa? Harus berani dong. Atau matematika? Bu Doris mau menambahkan tadi? Ya. Ya baik, ya saya dari dosen di Prodi Kimia, jadi menjelaskan sedikit untuk yang kalau dari kopinya sendiri itu memang suspensi ya, campuran kasar memang. Tapi kalau koloid itu lebih di susunya, bukan di kopinya. Itu dari sisi ininya, dari sisi materinya. Nah kemudian yang mempengaruhi kalau dari kimia itu bisa, kalau di kimia itu ada materinya itu sifat koligatif larutan. Di situ kita bisa memperhitungkan kalau misalnya mau menurunkan titik didih di letak TF itu ada freeze. Nah di situ kita bisa memperhitungkan berapa kelarutan ingredientnya terhadap suhu tertentu pada pelarutnya, misalnya airnya begitu. Terima kasih sudah banyak dibantu. Nanti kalau bisa diidentifikasi lagi, karena waktu saya melakukan percobaan ini, salah satu keterbatasannya karena kalau saya merefleksikan ya,
dan besok hari ini saya akan ke Banjarmasin. Itu di keynote saya merefleksikan apa yang saya kerjakan pada saat itu dengan modeling project ini. Pada saat itu integrasinya mungkin belum terlalu muncul karena siswa harus waktu itu menggunakan menggunakan hukum Newton untuk bisa menurunkan, menjelaskan proses penurunan suhu itu. Tapi tidak menyebutkan juga asas slag tadi yang lain-lain itu ya. Yang kimianya tidak terlalu muncul pada saat diskusi karena mungkin orang pendidikan matematika juga. Jadi dengan kalau teman-teman hari ini bisa membantu saya menambahkan konsep-konsep atau topik-topik lain yang bisa dieksplorasi oleh siswa, itu akan sangat membantu model integrasinya. Jadi tidak hanya IPA, fisika saja, tapi juga ada kimianya. Mungkin kalau teman-teman biologi bisa menambahkan sesuatu. Secara matematika tadi sudah disebutkan persamaan diferensial, siswa harus bisa menggunakan konsep limit ya untuk bisa menurunkan exponential function fungsi eksponensial turun itu tadi. Jadi itu ada lagi? Ya, menambahkan. Baik, perkenalkan nama saya Elfrid dari Pendidikan Matematika. Saya akan berbicara mengenai yang berhubungan dengan fisika. Jadi tadi sudah disinggung bahwa tergantung juga dengan kelasnya berbeda-beda. Dan kata lain di sini berbicara mengenai perpindahan kalor dan zat perentaranya. Ya. Jadi kalau dari pengetahuan saya perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3, ada radiasi, konduksi dan konveksi. Karena di situ berhubungan dengan kelas, maka berhubungan dengan konduksi. Konduksinya ya. Berbeda-beda. Bagus, terima kasih. Ada yang lain? Tadi ada satu lagi. Lalu sesudah ini mungkin nanti saya tutup dengan sesi tanya jawab. Itu. Nama saya Rista dari Pendidikan Biologi. Kalau dari biologinya mungkin jenis kopi apa yang digunakan. Terus gelas yang digunakan itu dari tanah liat atau kaca atau plastik ataukah dari stainless. Terus kalau dari segi matematikanya ukuran gelasnya itu ukuran apa? Ukuran 600 mili, 500 mili atau yang 1 liter. Lalu selanjutnya itu berapa banyak, misalnya kopinya itu menggunakan es, semuanya ditaruh es. Berapa banyak es yang dicemplungin ke dalam masuk ke dalam kopinya tadi. Jadi ini dimodifikasi masalahnya bagaimana kalau kopinya ditambah es gitu ya, jadi es kopi. Proses pendinginannya sejauh mana mempengaruhi proses pendinginan kopi itu ya. Kalau misalnya nggak pakai suhu ruangan ditambah es. Baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi tadi kan banyak sekali faktor yang ingin diuji ya. Mungkin kalau pada saat Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa menggunakan materi ini dan di kelas, tidak mungkin semuanya akan diuji pada saat yang bersamaan. Jadi yang perlu diingatkan kepada siswa adalah mungkin kelompok yang berbeda bisa mengujikan hipotesis yang berbeda, punya hipotesis yang berbeda lalu menguji hipotesis itu saja. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada kecenderungan itu pada saat melakukan percobaan seperti ini, siswa itu atau mahasiswa mencampurkan beberapa faktor sekaligus, memvariasi beberapa faktor sekaligus, sehingga pada saat ketemu model matematikanya susah untuk mendeteksi mana sih sebetulnya yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi, karena sudah tercampur aduk gitu ya, kompleks sekali sehingga susah mengidentifikasi atau menjawab faktor apa yang mau diuji. Jadi di awal barangkali akan baik kalau siswa itu diminta untuk menuliskan hipotesisnya apa, asumsinya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu sesudah modelnya ketemu, dicek lagi bisa tidak menemukan hubungan antara misalnya tadi ukuran gelasnya atau materi gelasnya dengan proses penurunan suhunya pada saat kopinya mendidih. Gitu ya. Baik, saya kembalikan ke moderator, mungkin kalau tanya jawab. Bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan seperti biasa acungkan tangan, kemudian sebutkan nama dan dari mana. Silakan.
Bu Wanty. Mungkin kami ingin meminta saran saja. Jadi kami sedang merencanakan di JPMIPA itu untuk membuat semacam pusat sains, di mana ini untuk mengintegrasikan atau berkolaborasinya mahasiswa pendidikan matematika dan IPA yang lain di JPMIPA. Nah, mungkin Bu Wanty bisa memberikan masukan, kira-kira kami harus mulai dari mana untuk bisa berkolaborasi, karena kami sendiri punya beberapa ide, misalnya kita punya proyek tentang sel surya. Lalu apakah mungkin kita bisa menggali dari sana, atau mungkin Bu Wanty punya pengalaman dari mana kami harus mulai, apakah dari proyeknya dulu atau dari gagasan mahasiswa dulu? Mungkin ini mohon masukan saja. Terima kasih. Terima kasih. So I'll just translate for Peter's sake the question. They are going to develop a science center, and the idea is actually to get students, their pre-studies teachers, to collaborate between different disciplines. Pak Hoki is asking our advice about the advice for where to start, where's the starting point. Mungkin saya jawab dulu, lalu nanti saya invite Peter untuk menambahkan. I'll invite you to add on to that as well. Barangkali mulai dengan mengidentifikasi tema-tema tadi, seperti masalah-masalah konkret yang menarik. Jadi tadi Pak Hoki mengatakan apa? Tenaga surya, sel surya, jadi tenaga itu untuk menghemat energi ya, atau untuk apa? Menghemat energi. Kami mungkin melihat bagaimana produksi energi yang dihasilkan setiap harinya dengan intensitas tertentu. Tenaga surya itu menggunakan tenaga matahari. Ya, saya kira itu tema yang sangat menarik karena ada aspek lingkungannya juga ya, karena kan itu masalah konkret global warming dan juga masalah misalnya untuk penghematan energi. Jadi secara matematika juga kita bisa mengeksplorasi konsep statistik untuk pengumpulan datanya, tapi juga mungkin bisa melihat seperti yang tadi ya, averages, konsep rata-rata atau yang lain juga. Jadi saya kira mengidentifikasi masalah-masalah nyata apa yang relevan, yang memang sedang secara nyata perlu dipecahkan gitu ya, lalu memetakan konsep matematika apa, konsep fisika apa, konsep IPA yang lain apa, kimia barangkali, menggunakan mahasiswa dari berbagai jurusan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah itu. Jadi proyeknya terintegrasi, memang sudah punya potensi untuk integrasi. Kalau kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah awal yang bisa dipakai, mungkin itu a good starting point for the center to develop the center. Yeah, Peter? I think you need to think about what are the similarities between the disciplines, and talk about some skills that children will learn in both. For example, in science, we look at investigation, and there is called the scientific approach in experimenting, etc. And in mathematics, you would have problem solving. But you could equally have the concept of solving a problem in science as you would in mathematics. And so look at some key skills that would come out of both many disciplines. One of them is communication, and another might be this notion of inquiry. Encompasses both how we would use student-centered approaches in science and mathematics, technology, engineering, etc. So there's a couple of books that we can refer to, but they often look at what are the similar characteristics for each. Thank you Peter. Jadi ada beberapa buku juga yang bisa dipakai, tapi mungkin saran dari Peter adalah melihat kesamaan antara beberapa konsep itu. Jadi di sini saya juga tadi tidak punya waktu untuk mengeksplorasi ini, tetapi di
misalnya konsep rasio di matematika ya, konsep skala dan rasio itu kan bisa dieksplorasi lewat beberapa maksudnya memang dalam kehidupan sehari-hari itu muncul di mana-mana golden ratio ya, bisa di architecture, di nature, di lingkungan itu juga bisa mengeksplorasi golden ratio misalnya yang menarik ya di dalam shells itu lalu juga di tubuh kita sendiri kita bisa melakukan investigasi rasio-rasio apa yang menarik. Di sini misalnya beberapa rasio antara panjang lengan dengan the length of your foot, jadi kaki ya, panjang kaki di bawah ini foot yang telapak kaki dengan the length dari jarak dari circumference, the length ya, atau juga ini neck circumference dengan wrist circumference. Rasionya apa? Menarik sebetulnya kalau diinvestigasi. Jadi bisa dilihat dari beberapa perspektif disiplin yang berbeda-beda, sama-sama mengeksplorasi konsep rasio misalnya. Apa yang Anda temukan? Rasio-rasio apa yang menarik? Simple kan ya masalahnya sebetulnya, tetapi bisa menggunakan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di tubuh kita, apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin bisa menginvestigasi rasio tadi kalau yang di arsitektur itu kan mungkin bisa melibatkan anak mahasiswa dari engineering barangkali atau dari teknik seperti itu ya. Ada pertanyaan yang lain Mbak? This is some of the key proficiencies. If you have a look at, say, at mathematics practices, you're looking at making sense of problems and persevere in solving. And in science and engineering, we're looking at asking questions and defining problems. So you see the similarities in the disciplines. So if you want to look at activities that would go across these are the STEM maybe disciplines, so science, technology, engineering, mathematics. You can start from here. So you can look at, say, the mathematical practices, the science and engineering, and see, for example, in number 4 for mathematics, we model with mathematics, and in science, we develop and use models. So it's very much the same thing. So when you're looking at connection between different disciplines, you might start this as the basis. And the Honey et al. 2014 is a major publication which is free from the internet. So it's their book that they've published captures all this information about connecting in STEM. Terima kasih. Jadi ini Peter menunjukkan salah satu cara kita mengawali tadi ya, STEM Center tadi Pak Wongki. Jadi kalau melihat buku ini, menurut Peter bukunya tersedia di internet, mungkin di Google ya. Honey et al. Itu free book. Di situ dia mendaftarkan keterhubungan antara praktek atau di matematika dan di science dan engineering. Jadi dari mengidentifikasi kesamaannya, dari situ kita bisa mulai merancang. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada.
Okay, let's give big applause for our speakers. Okay, thank you, Professor Peter and also Wanty. I believe that your topics can enrich our knowledge, especially to choose what the best approach in teaching, and also we can know how to integrate other disciplines to teach topics or a concept and also to solve problems in education. Okay, before we close this workshop, there are souvenirs for you all. And I invite Mr. Sarkim. Mr. Sarkim, please come forward to give the souvenirs.